ওম গণেশ। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ বুধবার আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি গণেশ মন্ত্রের ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আপনারা সকলেই জানেন ভগবান গণেশ হলেন সর্বসিদ্ধি প্রদাতা এবং তিনি সংকট নাশক, অর্থাৎ তার নাম নিয়ে কোনো কার্য শুরু করলে সেই কার্য সফলতায় পর্যবেসিত হয়। তিনি ভক্তের জীবন থেকে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন দূর করেন এবং তিনি ভক্তের উপরে আসা সকল বিপদ বা সংকট নাশ করে থাকেন। আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে এমন একটি গণেশ মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করবেন, যে মন্ত্র আপনারা যদি আজ বুধবার আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে শুধুমাত্র শ্রবণ করেন, তাহলে আপনার জীবনে সকল অসফল কার্য সফল হবে। আপনার যে সফলতা এতদিন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল, তাও সফল হতে বাধ্য। বন্ধুরা, এই গণেশ মন্ত্রটি বুধবার ছাড়া আপনারা অন্য দিনেও জপ বা শ্রবণ করতে পারেন, কিন্তু বুধবার দিনটি ভগবান গণেশের আরাধনার জন্য বিশেষ দিন বলে ধার্য করেছে আমাদের সনাতন শাস্ত্র। এই বুধবার দিনটি এই মন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে ভক্তের জীবনে। তাই বন্ধুরা, আজ বুধবার আপনারা একটি বার হলেও শ্রবণ করুন ভগবান গণেশের সেই কার্যসিদ্ধি মন্ত্রটি। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার শ্রবণ করি সেই কার্যসিদ্ধি গণেশ মন্ত্র। ওং গং গণপতয়ে সর্বকার্যসিদ্ধি কুরু কুরু স্বাহা। 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 ওং গং গণপতয়ে সর্বকার্যসিদ্ধি কুরু কুরু স্বাহা।
ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 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 ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।
ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओं गं गणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।